नमस्कार बंधुगण केबे भाबिचंती एक बापा माँ घरे जन्म हेले भी कहीं गोटे पुत्र माँ आखिर लुह पोछे आउ गोटे पुत्र से माँ को कटु कथा कही आखिरे लुह आनिदिए। कहीं किछि पुत्र बापा माँ जीवन थिबा समय रे एही पृथ्वी छाड़ी चली जाती। यह मात्र कथा नुहे, यह कर्म संस्कार भाग्यर गभीर सत्य। बापा माँ पुत्र संपत्ति नुहे, पुत्र हेउछि श्वास। किंतु आजिर समाज रे आमे देखुछु केही पुत्र बापा माँ सेवा करी देवता समान हो जाए, केही पुत्र सेमानंकु निजर भार भावे देखे, केही पुत्र छोट बयस रे मृत्युवरण करे। यह कौन भगवानकर अन्याय ना कर्मर फल? शास्त्र कौन कहे? धार्मिक दृष्टिकोण भगवत गीता कहे मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जी निज बापा माँ को सम्मान दिए से जानी नथिबा समय रे भी भगवान का आशीर्वाद नहीं चले। आउ जी बापा माँ को अपमान करे, कटु कथा कहे, वृद्धा अवस्था एकाकी छाड़ी दिए, तांको जीवन रे दुख निश्चिंत भावे फेरी आसे। केउ पुत्र बापा माँ पूर्वर मृत्युवरण करे, पूर्व जन्मर कर्म। शास्त्र अनुसार केतेक आत्मा एई पृथ्वी को केवल ऋण परिशोध करने को आसी थांती। बापा माँ सह ऋण शेष हेले आयुष समाप्त हो जाए, सेतिपाई केतेक पुत्र अति छोट बयस रे चली जाती। अधिक ममता भी एक कारण होई पारे। केतेक बापा माँ पुत्र को अत्यधिक आश्रय दियंती, भगवान को भूली पुत्र को सबकिछि मानती। शास्त्र को यह अतिरिक्त मोह मध्य विच्छेदर कारण हुए। सबु जिनस अति खराब, जेतिकी आवश्यक सेतिकी मोह रखिबा आवश्यक। केउ पुत्र बापा माँ को कटु कथा कहे, संस्कार अभाव, पढ़ा लेखा अछि किंतु संस्कार नाही। एमिति पुत्र टंका शिखे किंतु सम्मान शिखेनी। तेणु मुहरु निष्कासित हुए कटु विषाक्त कथा, अहंकार ओ मु भाव। मु रोजगार करुछि, मो घर मो नियम। जेउ पुत्र मुरे जीवन चलाए से आमे कौन भूली जाई थाए। एक हृदयस्पर्शी घटना शुणु। एठारे एक माँ को कथा, जी निज पुत्रर कटु कथा सही राति रे एकाकी कांदंती। पुत्र हेबा सहज किंतु संतान हेबा कष्टकर। बापा माँ को आशीर्वाद हेउछि एकमात्र कवच, जहा जीवनर सबु युद्ध जिताए। आज जदि सेमाने अछंती तेबे सम्मान करंतु। जो पुत्र माँ को कंदाए निजे हसे, से केबे जानी न थाए जे माँ को लुह भगवान को निकट को सीधा पहुँची जाए। बापा माँ को कष्ट देले कौन हुए? कर्मफल शास्त्र को हे माता पितार अश्रु संतानर भाग्य जलाई दिए। यह धमक नुहे, यह प्रकृतिर नियम। जीवन रे सफलता आसी भी रहेनी। अनेक पुत्र देखा जाती भल चाकरी करती, भल टंका रोजगार करती, भल घर करती, किंतु मनरे शांति नाही। राति रे निद आसुना, संपर्क भांगी जाए, कारण बापा माँ को आशीर्वाद नाही। सेही पुत्र निज संतान ठारू अपमान पाए। भगवान को नियम अत्यंत गभीर। तुमे जहा देउछ सेईटा ही तम पाखु फेरी आसे। जी माँ को अवहेला करे से आगामी काली निज संतान ठारू सेही जंत्रणा पाए। बहुत पुत्र कहती मु सह केही नाही, मु सत्य कहेउछि। जेतेबेले माँ डाकुथिले से शुणिले नाही, जेतेबेले बापा चाहूथिले से समय देले नाही। एकाकीपण साप भावे फेरी आसे। हृदयस्पर्शी सत्य घटना शुणु। गोटे माँ जहाँकर पुत्र थिले किंतु रोज मो घर छाड़ सबुबले कटु कथा कहूथिले। तुमे मोर भार भावे मु तुमको देखे, तुम मो पई बुझ। माँ चुप रहिले, कांदिले। भगवान को एक कथा कहिले, हे भगवान मो पुत्र को शिक्षा दियो, शास्ति नुहे। किछि वर्ष पर सेही पुत्र सबु थिले भी जीवन रे खालीपण सबुबले भोगुथिला। काहेकि केते ऋण समाप्त हो जाए। शास्त्र अनुसार काहेकि केतेक पुत्र बापा माँ को पूर्वरु चले जाती। ऋण समाप्त हो जाए। शास्त्र अनुसार पितृऋण मातृऋण जेतेबेले एही ऋण समाप्त हो जाए, आत्मार यात्रा शेष हो जाए। तेणु केतेक संतान बापा माँ को पूर्वरु देह छाड़ी दिए। माँ को अश्रु भी एक कारण। एठारे कोठर सत्य, माँ केबे साप दिएनि किंतु तांको लुह साप समान काम करे। जे पुत्र माँ को आखिरे लुह आणे से निज भाग्य को दुर्बल करे। एपरि पुत्र पई उद्धार उपाय, माँ बापा पाखरे मुंड नमाई गोटे माँ क्षमा मागंतु, जीवन बदलाई पारे। कटु कथा बंद करंतु, चुप रहिबा शिखंतु। भल कथा कहबा ठारू अधिक पुण्य। सेवा कर। रोगरे वृद्धावस्था मनरे सेवा हेउछि सबुठारू बड़ पूजा।
ବାପ ମା ଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦେଲେ ବି ଏକ ମା ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହଜାର ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳନ୍ତି। କେଉଁ ପୁତ୍ର ଦେବତା ସମାନ ହୁଏ? ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଓ ଜୀବନୀ ତିନୋଟି ଏକ କଥା କୁହେ। ଯେ ପୁତ୍ର ବାପା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏନି ସେ ପୁତ୍ର ଦେବତା ସମାନ। ଯେ ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ନୁହେଁ ସେ ମନରେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କେତେକ ପୁତ୍ର ବାହାରେ ମା ବାପା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ପୁତ୍ରରେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ଯେ ମା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଯାଏ, ଯେ ବାପାର ନୀରବତା ପଢ଼ିପାରେ। ସେ ପୁତ୍ର ମାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛେ। ଭଗବାନ ରାମ ଦେବତା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଯେ ପୁତ୍ର ମା କାନ୍ଦିଲେ ନିଜେ କାନ୍ଦେ, ବାପା ଦୁଃଖରେ ମନେ ତାର ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେ ପୁତ୍ର ଦେବତା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ସେଠି ରାସ୍ତା ଖୋଲେ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କମ୍। ଯେ ପୁତ୍ର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଏଁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଏ, ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଟଳିଯାଏ। ଅନେକ ଘଟଣା, ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, ହଠାତ୍ ବିପଦ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କରୁଣାରୁ ଟଳିଯାଏ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ। ପୁତ୍ର କହେ ମୁଁ ସେଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇ କଟୁ କଥା କହିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନରେ ସତ୍ୟ, ଶ୍ମଶାନରେ ବହୁତ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କାନ୍ଦଣା କାମ କିଛି ବି ଆସେନି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଘରକୁ ଯାଇ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଅନ୍ତୁ। କଟୁ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ସେବାକୁ ଭାର ଭାବେ ନେବେନି, ତାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖାନ୍ତୁ। ବାପା ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ପୂଜା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ବାପା ମା ଜୀବିତ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି।